एनिवर्सरी करतात सांगतात कितें की गोंयचे मूळ गोंयकारां खातीर आमी एक म्युजियम करतले म्हळ्यार कितें गोंयचे 10% कम्युनिटी म्युजियमाक घालतले हो बीजेपीचो प्लॅन म्युजियमाक कोणाक घालतात म्युजियमाक तूं जेन्ना नाच तमाशात जाता दिश्टीच पडना सामको रेर जेन्ना जाता तेन्ना तो म्युजियमाक बसयतात सो गोंयच्या सरकाराचो शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटी खातीर प्लॅन कितें म्युजियम पॉलिटिकल रिजर्वेशन न्ही डबल इंजीन कसलें म्हणजे कित्याक डबल इंजीन कसलें डबल इंजीन गोंय सरकार तुमचो सगळो सरकार तुमचो पॉलिटिकल रिजर्वेशन कित्याक मेळना बरें पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळ्ळें आनी काणकोण रिजर्व जाल्लें इजर रावतलो प्रशांत रावतलो हांव रावतलो मागीर कित्याक करणार आमी दवरलें कोण म्हणलें इजी कोण म्हणटा तुजे खातीर कोण हाडलें तुका ताजे खातीर आमी झगडटले सो हाजेर आमकां तुमी कारणां दिवं नाका तुमी कांय करूं ना तुमी फकत लूट मारल्या आतां जोशुआन स्टेटमेंट काडला की जिल्हा परिशदाचे मागीर रिशफल जातले म्हणून आतां जोशुआ ताका तिकीट हांवें दिली तिकीटूच हांवें दिली आतां ताका तें तिकीट पडची दिना हांव तुका चॅलेंज करून सांगता ताका बाबड्याक स्टेटमेंट करपाक लायला कितें रिशफल जातलें म्हळ्यार कितें हे नवे बोकडे कितें कोण मंत्री बित्री केल्या तुमी कितें जोडला बिडला घेतात पळय